Ta de la posam et tabon na convaincre tiluna ya tabaski tir posel Burkina Faso we visa na l'islam et tir buda fagili et tabo wo tun kibo wakat puga ajari na tawina sogol gadunda masinda mazigi Jonathan Ilbudo kajetni barga runne kibo zurar la woto Ya hun kangana dara la Burkina Faso windisa na se l'islam abtoria na vim de tabaskiwa wokotoka ne communauté musulmane en pas dinda mataba na gataba pe woye mulki na en vim dara wotone na wata la taba kinga assemblée nationale député na maza kasmon tuliyamba tokta la sekasanga ne abtomnenta se bangarwenge le kunwenge absombo nubram kwati partenaires techniques et financiers. Donc, qui va jouer à la haute de Canada, c'est la veine de Seyir Otone. Bidiram ta posom el reportable tabo tia run kangane e yibioga communauté musulmane obnan tal pos kasanga orona tenga kane place de la nation na yelen tere nabi Ibrahim son tumtum ninga tien boyenga tien fa gili ket mi wala e tira tira taba tilila mason wan certa bo tourner Burkina Faso dina buto torjinda bene peso pero wa tourner son kodona ya tire option yelen tire wala nabi Ibrahim menga sanda man wala bumininga wa tira tab tu pos gaziga wa ro mikna na zinda bene dinda mafa gil jinda bene son wulgid kway ti Burkina Faso tudma à l'époque ziyeng la bala tibala fa gilbe ta pore wakati ninga puskanga nepson wal tigidgawa ligamantia wakati Burkina Faso nyokolo wenge se ya to bilfu ner zamana ramba dil obsenza kwesa ya tinit fa sombame antal nongolomne to wala amenga antal zinintare ne tabatia la bototo na sababu tir zamana no holom tonge kenge wala tori nambapsa neda yemre tab te kotondo venam Seyir Otone senkeda ne tabaskiwa wannam ya zekan naba perbe ne wannam dalla wakat fa yung sahara mbonwa winto sahara mbonwa peralla wawre laziri be ne wannam armana kaseto silamba are tun tilana kai rallam tiya wannam yembata apatalla gamanta e wannam ganagame ganagtiya tudum on ko silam wo silam zemtaya paga zemtaya rawa tirunda dara be puhra kara yibu son wakate pusra pore be le bon turon ko dorunga wennam son puin ko yandame wennam yala tentuma ti sagala ha ya tentuma me ya ne porun damba yati fasalle li rabbika wanhar yikum putra kara yiba la ko so yugomda riya larab temse la mak zamana bam ya yugma la bam na widim dunda amma ha ya ton zamana atulhma ton me pousse lar kodir pisi lar nigi terenda me la wennam puin ko ton kane bala yugma ka wusu kane adlemana kaseto tidna biyama Muhammad alayhi salatu wassalam aya wennam yem songo ya wennam yem tun huduga nabi Muhammad yide nen darja la zekre la wennam penare la wennam nongolon bonnan ta jil fa kapizuge amare ndalo pore fatakullaha ibadallah am sa'anda menga ne yam jil fa kapi tirpa ko wen zoyra la nata bambange turunda yara ninga wennam hasan mumun damba wennam hasan silamo silama tana pangne tum some tumi tum haya tum some wala kartaba tumi tum haya tum some wala yuluhtaba tumi tum haya tum some wennam hannon wo wennam hannonge ti yamdam fana hannonge ner fami tum song hale la amma tum hayir berlam la yir zihlam to wennam non la rata sa ya zul hijaki wala am pi woto wa wennam son non to yida ya yam sanna wideme rum sazima ti wusro men kuda me zakram kuda me ner fana pang to tiaka biniyatin takarrubin ila Allah tiyar anandik anniya
n na n paam pẽneg ne wẽnnaam n na n kolg wẽnnaam tɩ d yaa yemse d yaa tuutba d yaa tʋm n long toog rãmba ninsaal fãa ratame n pẽneg wẽnnaam n le paasde wa le ihya'i sunnata sheikh al anbiya la d leb n na n kell n vɩɩmse n bas tɩ kell n paabo tɩ yaa annabi ibrahim sunna wẽnnaam sẽn gãneg n kõ indama amarahu rabbuhu bizabhi waladihi lwahid wãnkatg ninga wẽnnaam sẽn wa n sagd annabi ibrahim t'a koadga biiga rẽ me yaa bi-yãng tã rẽ tɩ ibrahim kʋʋlame t'a yʋʋmã yaa wʋsgo a biiga me yʋlla ismaila tõnd lislaam gas rãmb n wã ninsaal kodg rengame n yaa toogo kõn-sok sẽn yaa meng biiga leb n yaa biiga yembr ye wã fãa yaa wẽnnaam sẽn dat n bãnge annabi ibrahim a limaoongã alkalre annabi ibrahim a sakra alkalre annabi ibrahim bãmb sẽn tʋmsa t'a yaa tẽn tʋʋma yalla a tẽn tʋmsdã yalla a pidã n bee wẽnnaam sẽn sagl wotoone wã wẽnnaam sẽn tagl wotoone wã ibrahim sɩd yikame n na n kodg biigã n sake tɩ b sũur noome tɩ biigã me yardẽ n yaa t'a tʋm wẽnnaam saglã amma sã n yaa kodgrã a namsgã la a zabdmã yẽnda ismail na n maana sugre yẽnd ibrahim sẽn wa n yik n na n kodg ismail wẽnnaam waa ne peraoogo n wa taa n lɛdga zĩigẽ wã t'a kodg n saa mik tɩ ka pʋsg mik tɩ ka bii ye ad yaa peraoo la a sẽn kodgã a paama tʋʋmda yel-sõmde a biigã me leb n põsame wẽnnaam sẽn dat yaa sakre nabiyama sallallahu alaihi wasallam leb n yeelame ma amila ibnu adama silaam ka bɩ n na n tʋme rũndã daarã yaooma nahre sẽn yaa tigrã daare amalan ahaba ilallah tɩ tʋʋm kãng la wẽnnaam nong n yɩɩda min irakati dam n yɩɩd zɩɩm wɩdengõ yãmb sẽn na n koos piidã rũndã daarã la wẽnnaam nong n yɩɩda ra ya taaba yẽnd bee ne ned woo ned sẽn kodg rũngã t'a nia wã sẽn manega a bãng tɩ pɩsgã a kõb wogdo la a kõb koeese a gilda fãa kɛpɩ a tara yel-sõmda pʋgẽ wẽna manegd a nia rãmba wẽna manegd kodgrã barakallahu li wa lakum fi lqur'an alazim wa bi hadi sayid almursalin aqulu ma tasma'un wa ana ma'akum fi On est gosco tina tata masa king assemblée nationale tugulngam tia pipile wotone tonde Burkina Faso député la masanantal se kasanga bamba neptom nanta se sansagan bamba latin bamba songorwe ngap son bonté partenaire technique et financier dil tum kanga no wotono wa avukananta la vugo sananta wala atabo pipi vuka tobna wilgataba sula sambe assemblée nationale la pour antomnenti me fa gilia bel la 26 nan passé abna tongame en wiligi no kende ninga député la syndicat sana yelen tongé nyak wala mena option bonté adoption du budget wa taba saba chance ka logol pole abna gile la fin gili wa kolgo ning sebre pour son bonté rapport général de quoi rati tum kanga na fa gilia tumde sana son député la assemblée nationale la tum na tongé ampa wala panga yire et nambabsa député Abdoulaye Moussé tibambe tigan kotondo venam senyido to kertsaka wenga aya ne ton assemblée nationale la ata yuma tambo to ne to nyak yam nam passe député ma bangre la assemblée ton bangre to mari na programme la programme kanga rila nibla song tondo ni san song tonna bangetia nasa damba ke temusukna bene la temusukna bene wa obon na bamti partenaire technique et financier ramba la runna wa rati lamti secteur kanga ya partenaire technique et financier ramba ne député ramba ngina gouvernement neba to dan zinengele ngese to nana yi wan to watawa imiti to mbur fa gile wala mtoti gele na mana mo wakat kanga bamina mbangame obon songra ndabati ninga wa député la mi to hanya to ninga wa ti manaso han so manse to manse la mtinti tumna baso sasa le amna pa bisa wuso la handata ya hanna malati ni ran ko assemblée wa la nkitamba han pour bamme barako puisque bamme ningo nugo loabe son tumna ti kingtori nyaka yuba kayeti atileti te kayoba yi la femme mi ton tinga nuga ya to ninga wa ya han sir paka Burkina Faso wa nye point la train en yakan sir mane ngome ti yin kiti yiwoto ni la patenti nan tika ayoba yi na ya biligri wena man sake pila yiwa fa na ngena vonre songara katun seki songara inta miliara na he
la ratin lam ti ka bumu ho na ndika ti sur loi ya songre nan song ti député lam tin kinga na sa temse ni sabal stense anto bo bangre ya hanan song bureau d'étude namba to nan song assemblée wa député lam somom za won o men won to nki to ble commande seba ti bahang kap député runa ba na député to fin de kan karne donc ya seb tagado la songor kanga songo mande donc ti tameti tan tagadam ti asoma bita taban keng yin wisro ngam san tulingam ti jiwo ki ko san pila yo posan lo re labna tongan ke vote pour hanna yelen tongan ya ke sul kasang ninga sanante na etalon to bon ko ti union nationale des supporters des étalons na borba soka ou sine tuguma ba moran tigen yande yi wala san ketma ka setner ya natawina. Ya joué à Cura Sampila Yopo 2021 à Youm de la UNSE, Union nationale des supporters des étalons sur la torse par la Yakreseya, au blue le bureau national là. Ya nebnis bas and a certain vote babala and zindi rora pourrin. Ya neba tabo, rateta Useni Turban, a Sumaila Ilburone Adama Wuroro, and about UNSE à Sulzori, Nanda ti vote sing agent Yamuros ya Sienos Bay. Comité national olympique et des sports burkinabé sous la torse wa opkosa neba toptal sumari ti vota yini bane nanda ti vota singme a adam wuroro bilgame ti bam kana lenare UNSE azora boba pourwa bala yare mbe sulkanga pourrin ti katat bam dabie ya ni piswela yemre nda sigade en voter option pam kaseto nini kensa mandara mbalogor pore vota sirzinda miti ya Useni Tourma en lui tore ne pisobla yobe en voter en kombamba mam na pour wen bar kuso wen comment victoire windiga mam kamiti halmoha ne be ketum bebe ya burkin dambie mam électeur damba ya burkin damba o bien pression pour fin la keli lam ti bam pa gomni gomi bam gom la sira la bam da tuntu mam pour blame bar kuso wen na yoba Asumaila Ilbudo ya ne pisila nase en voton kombamba nge pumna yella fa baraka sino ya choma ba pa pam ne me ya pas problème pam me soba ya burkina be donc ya hanna yelenti fati etalo kentori ko burkabe ya ablase yamburo ya UNSE wa na kuran pipi yamti vota pama me renda dengam pour ne ba fanzang baraka na don le yam gomna ton seman bila yam zona li da men ten témoin rewa ton ji yi kanon wa kaman bila ton man da bila peut-être bam dam da tam to haman bila bi wab zakson wa wiligba la football la ya faire play wa bam gomna tour ton ka gomna tour ton seman da bila ton katar problème yam mimiti ton touma ya sama wa paton ne yete yam men ten témoin ton de union mam de union tin nem pour nda mati ton tum nisa e kien zinda ben dimissionnaire le dimission tara kwa mo tara vonro la yam te ka sa halurunde runna ton pama be laji Useni Tourma ya mam kalidam soutien dalame soutien am me vonro mam to sa yam kalida dam ba fanza ngam ne ba yezi wa mam nenge we taboda nami ya mam mitna ba hamteti a awanya mam taboda nama la mam soutien am a pama me donc gom kan kalita nyodo ton manda fair play mbo ne ba fanta boa ti nata ba antume Nebchere wala madame Agia Zungrana Sumuri Kayunogo ne vota sinzin ningla ningawaye ya zam hamana dialari parce que vote katrin mane ton yen na mi présidentiel voté ya hanki il faut qui type fonda ta saba ba il est agent yiki yelam public bikni fe on gulo ni da yure fonda ta saba yure ya bo ngulo he la fo hanka mi korongo il faut hanka mi korongo bi tal neta ki ngulse ni mi ngal je ya zambo c'est pas normal senos be wa tor soba okwesa ni UNSE wa na pala la wotone ina kala assemblée ni me tumya ti ne ba tabale be kwa ba zabban yile be kwa fon yenda to pam tum soma se ya ni tenre ya marsa chugu rasim pisi la we 2006 a yum de labra lul UNSE wa na yilinta tigmi Burkina Faso yin wisara buto tol supporter damba fa Birta taban kengan zurugu sun wanti da mokotir commune poga tengni ngap sun bon tira parma tibam pabaga zunu sirsida tibala pabaga lotor yirib sun bon koy ran ti CSPS tabnan ti tonre mpaka kwelmatina sa dambonte inauguration ka setne kam poga Sandrine Zougulich Rapadama sembe moktero commune poa
adom nimbui da zule sa sinkeni tipsara wengwa arabe sabr zugu tibala ya tips zin pala to bon kwe ti CSPS sindate ti centre de santé et de promotion sociale lo pamia ne l'autorité kangawa yinti tip kenga woto no arfa semi pour de nimbui de balaka pour to dama balaka ne ba mon ton yi halo wa koton CPS bedra parce que ton dakatinde ton pam CPS bedra afan ton parce que ton da kinzini ngon dora men zara me ya bordo ya fan ra ninga men paraban na me dame ton non pam yo ton ka tin pour balaka c'est ton ha na go men nanyo same donc ton pour da ne ba fan balaka ton wa bo afan wana ko bin yo wolom to blewa pa ton ti yi oto ne l'autorité kanga san tigligi ya wen mare governor sindik no kenderse nan song ni mbido blafi wa wenge la tuni ministère ninga singeta loraye to bonti ministère en charge des finances sin sigligo projet yemre to bonti projet prise tida ton zenkar kararan wa kayibe wa ne ministre des finances ton ligida ministre le pa ne banque mondiale tol soba atilam ti luno fa lo be zininga ton zenkar kararan wa ne bam kayibe wa le gouverneur y a tondo, le maire d'Amain y a tondo, le président du conseil régional y a tondo. On a dit tondo Laurent qui dem sunuro. Sunura ya bon, ya tondo pam team do n'am pas ce tourment. Team do kanga aya team do ya pale, ya yolongo. On ta route wusoro, en twin de zama. On a yin ti rapadam kane, rapadam V7 kane. On da ka twin pam tipran, bo pam tipran ma am pas en nebzarse. Le ministère des Finances a un projet de bonne entreprise. Il y a un main rotant dans le ministère de la Santé. Tout le monde qui a un micro, on pose barca. CSPS kanga pour moi, yem na mikame, tu rota ya usro. Tip so zi bébé ne tu bon ti dispensaire. Option court tita zini ngwa tu bon ti pharmacie me bébé ne. Pour sa zinga tu bon ti maternité wa fa bébé ne, les passe rota taba. L'autorité same, serame, tu boum la ko meton zinbene. Zinkanga, ministre tasa rapadama nimbuida baltubra yesi, tibala koma, ni bouma wotonwa, arakanantolo namsabamie, tibala faya kepi zinkanga. Bali a team do woto budu, la ton date, ou visa nan sa fan. Bala atara rotu nan kon l'autorité mahananganve, atara polo roro, atara dispensaire, atara pharmacie, atara château do mana bulga nasar bulga mbonti forage na ilenti koma tonwa ti koma la monye atara pharmacie nan tonwa yin tim zininga ti neba kenen da tita andikdo atara yin able lingam nasar courant nka tien waka mana équipement solaire hunto la brikia na ilenti hunto tonwa courant to tien widigi to rawo bo wal lampe ye to tonwa widiga bugumi donc les fins qui l'aiment kane abum ya loro abum ta nyon ne tondo ton nan ke lampu ne ba fa barka ne ni do fa yip sabab to ton pam timdora Sampam kuna woto no wilga tumda to damba tubna zan oblortori yira neri tinyindare ti songar sanwa be bubtien bamyele na yiti lortori kanga toron tigilgi aria sefo ligir santa kobala piswela yobe lobri kotoni na yele na toron me CSPS kanga antase rapadama nimbuida kala na yal selar kana lo ka tieta ni sel bude fa hankal le akay yikdi zamana wana kala ka bane na ko do kat son wata